May udto guys. Ano na po karon dito guys. Galag na po guys. So, pag gumawa po liko na mo iro gay na. Yan. Upload din ko sa video kantay na. Kumahan lag din ko dito guys. So, napokus nataran sa one ang bagada yung farm gamay. Oh. Okay guys, subscribe my YouTube channel, okay? Please subscribe ang akong YouTube channel guys para madagdan akong subscriber. Thank you for watching guys. May udto yung hapon guys, ulit na po po mga alas 4 guys kay dug na po kumisa sa Caloocan ni Pilamas. Okay, bye bye. Thank you for watching. May udto sa tanan.